Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So for today video, we would like to continue our lesson still on subtopic 7.1, but we want to continue on learning outcome D, E and F. But for the purpose of this video, I would like to just focus on 7.1D. Okay, and the rest of it, E and F learning outcome, we will learn in the next video. So, for 7.1D, at the end of this topic, you should be able to analyze the oxygen dissociation curve of hemoglobin. Okay, so what is oxygen dissociation curve of hemoglobin, or I would say ODC? Okay, so ODC is a curve or a graph that show the relationship between the degree of hemoglobin saturation with oxygen at different value of partial pressure of oxygen. So dengan kata lain, ODC ni adalah satu graf ataupun satu curve yang menunjukkan berapa banyak hemoglobin yang bind dengan oksigen pada partial pressure oksigen yang berbeza. Okay? Sebab dekat setiap bahagian badan kita dan pada setiap waktu yang berbeza mengikut aktiviti yang kita lakukan, partial pressure akan berubah. Okay? So dia akan keep changing over the time. Okay, depends on our activity. So if we are doing vigorous exercise, then our partial pressure of oxygen become low. But if our tissue is during rest, maybe our partial pressure is a little bit higher compared to during exercise. And then we want to have a look how much hemoglobin actually bind to oxygen pada satu-satu masa dan pada different value of partial pressure of oxygen. Okay, once again, for those yang tertanya-tanya kenapa saya guna partial pressure, not pressure only. So I'm using partial pressure because in a body we have a mixture of gases. Okay, so bila ada a mixture of gases, kita tak boleh guna solely perkataan pressure. So kita guna perkataan partial pressure. So disebabkan our body consists of oxygen and carbon dioxide mainly, that's why kita guna partial pressure oxygen, partial pressure carbon dioxide. Okay, so jom kita tengok graf yang belah kiri ni. So saya dah bagi 3 keadaan dekat situ. Pertama, tissue during exercise, and then tissue during rest, and then and then partial pressure dekat lung. Okay, and then yang dekat y-axis ni kita tengok O2 saturation of hemoglobin. Maksudnya berapa banyak hemoglobin yang dah bind pada oksigen lah. So dengan kata lain, yang belah y-axis ni adalah oksihemoglobin. Okay, so jom kita tengok satu persatu. Okay, ni antara graf yang lain lah, tapi actually refer pada graf yang sama sahaja. Okay, so kita discuss jugalah, kita ambil graf ni for example. So partial pressure of oxygen adalah P20. Okay, kenapa dia rendah partial pressure of oxygen? Sebab kita tengah buat vigorous exercise. So our tissue actually dia buat cellular respiration dengan frequently lah. Okay, so bila cellular respiration means that dia akan guna oksigen, dia akan release carbon dioxide. That's why during strenuous activity ataupun vigorous activity, partial pressure oksigen kita akan berkurang. Okay, kita tengok dekat partial pressure of oxygen 20, which is our tissue during exercise. So bila kita plot graph, kita nampak lebih kurang 35%. Okay, so maksudnya dekat sini
35% saturation of hemoglobin with oxygen. Maksudnya kita hanya tinggal hemoglobin yang bind pada oksigen sebanyak 35% during exercise. Okay, sebab kita tahu during exercise tadi kita punya tisu undergo cellular respiration dengan sangat cepat dan frequently, so dia akan use any oxygen yang ada and then akan release carbon dioxide. So disebabkan dah banyak guna oksigen, kita kena cover balik, so kita kena bagi hemoglobin release dia punya oksigen ataupun unload ataupun unbind. Sebab hemoglobin at lower partial pressure of oxygen, dia punya property apa? Dia ada lower affinity towards oxygen. Maksudnya sedikit kecenderungan dia kepada oksigen lah. So dia senang untuk release oksigen kepada respiring tissue. Okey, itu percentage hemoglobin yang saturated dengan oksigen ataupun percentage hemoglobin yang bind pada oksigen. Kita tengok macam mana berapa persen sebenarnya hemoglobin dah unload oksigen ataupun dah unbind oksigen. So kita tengok graf ni paling tinggi kita boleh dapat actually 98% sahaja. Okay, so kita tak akan dapat 100% hemoglobin bind dengan oksigen lah menjadi oksihemoglobin. Kenapa kita tak akan dapat 100%? Sebabnya due to natural binding punya karakter ataupun property. Maksudnya hemoglobin tu boleh unload dan load oksigen. That's why kita tak akan dapat 100% lah. So kita dapat paling maksimum 98%. So jom kita kira berapa je hemoglobin dah unload oksigen. Okay, so bahagian di sini yang kita dah unload lah. So at partial pressure oxygen 20 mmHg mercury, so kita dapat HB yang dah unload adalah sebanyak 98 tolak 35%. So kita dapat 63% HB unload oksigen. So bila HB unload oksigen, maksudnya HB release oksigen to be given to respiring tissue. Okay, so HB yang masih melekat dengan oksigen, yang masih bind pada oksigen 35% sahaja. Okay, so banyak sebenarnya dia dah release dia punya oksigen kepada respiring tissue. Okay, boleh dapat Okay, so kita tengok keadaan kedua. Kita ambil tissue during rest. Okay, so kita ambil partial pressure of oxygen 40. So bila kita plot graph sampai ke atas ni, so kita nampak during rest apa yang berlaku is that hemoglobin bind ataupun saturated dengan oksigen about 75%. Okay, maksudnya oksihemoglobin kita ada 75%. Okay, HB yang bind pada O2. So berapa sebenarnya percentage of oxygen unloaded by HB at partial pressure oxygen 40? So macam biasa kita tahu maksimum HB boleh load dengan oksigen 98% sahaja. So kawasan ni yang dia dah unload lah. Okay, so 98% tolak 75%, so kita dapat 23%. So maksudnya our tissue during rest, hemoglobin the release dia punya oksigen to respiring tissue only 23%. Dia masih simpan lagi 75%. Okay, so kita tengok yang terakhir dekat lung. Okay, partial pressure oksigen 100. So dekat lung kita tengok hanya tu tak boleh kita boleh cakap all. Okay, ataupun totally 98% tu hemoglobin bind pada oksigen. Okay, hemoglobin saturated dengan oksigen 98%. So kita tak boleh cakap dia unload 2% lah, sebab kita kata tadi maksimum dia boleh bind, HB boleh bind dengan O2 adalah 98%. Okay, so dekat lung memang HB bind maksimum 4 oksigen. Kenapa? Sebab dekat lung
has high partial pressure of oxygen. So saya kata bila high partial pressure of oxygen, hemoglobin has higher tendency ataupun higher affinity to bind to oxygen. So dia susah untuk release oxygen molecule. Okay. So ini hanyalah explanation apa yang saya dah cakap tadilah, tapi kita baca sikit lah di tepi. Okay, at lung apa yang berlaku untuk oxygen dissociation curve, hemoglobin 98% saturated with oxygen. Maksudnya hemoglobin yang bind pada oxygen sebanyak 98%. Okay, itu maksud saturated lah. And then higher partial pressure of oxygen, HB has higher affinity towards oxygen. Okay, so dekat 100 ni higher I would say highest lah partial pressure of oxygen. So hemoglobin has higher affinity towards oxygen. Hemoglobin are saturated with oxygen, which is bind to for oxygen to form oxyhemoglobin. So dekat lung ni saya boleh cakap hemoglobin dia memang bind maksimum terus dengan 4 oksigen. So kita akan dapat HbO2 4. Okay, so kalau dekat tengah-tengah ni mungkin baru HbO2 2. Okay, mungkin baru 2 saja oksigen yang bind pada hemoglobin. Tapi at higher partial pressure of oxygen, which is 100 ni, kita boleh tengok Hb dia bind pada oksigen maksimum 4 molekul. Okay, so tak boleh lebih lah. Kenapa? Sebab hemoglobin kan ada 4 polypeptide sahaja. So bila ada 4 polypeptide, only have 4 heme group. So 4 heme group boleh bind dengan only 4 oksigen. That's why satu hemoglobin maksimum 4 oksigen molekul yang boleh bind. Okay, kita move on lagi, next slide. Dia kata kat sini, at partial pressure of oxygen 73 mm mercury. So kita tengoklah 73, for example dekat sini. Okay, apa yang kita dapat? Hb is completely saturated with oxygen. This point is called loading tension. Okay, untuk loading tension tu tak perlu tahu definition lah. Just tahu ini point ni dinamakan loading tension. And then at higher partial pressure of oxygen, further uptake of oxygen can occur, but 100% saturation of Hb is rarely achieved. Okay, so dekat higher partial pressure of oxygen, kita boleh ambil lagi oksigen tu, tapi Hb saturation dengan oksigen tidak akan mencapai 100%. Kenapa? Disebabkan reversible nature of binding. So maksudnya Hb ni dia senang bind, dia senang unload. So kita takkan dapat 100% fully Hb bind dengan oksigen. So maksimum saya kata tadi 98%. Okay, let's move on. Ini pula during rest, apa yang berlaku? Hb are 70% saturated with oxygen. Lower partial pressure of oxygen reduce hemoglobin affinity towards oxygen. So maksudnya during rest ni, so kita tengok Hb yang masih bind dengan oksigen sebanyak 70%. So berapa yang dia dah unload? So 98% tolak 70%. So kita katakan 28% Hb unload oksigen. Okay, kenapa? Sebab at low partial pressure of oxygen, Hb has lower affinity towards oxygen. So dia senang release oxygen lah kepada respiring tissue. Okay, and the last one, tissue during exercise. So katakanlah kita ambil partial pressure, ni example selalunya dekat P20. Okay, so katakanlah kita ambil dekat sini P10. Okay, at partial pressure 10, apa yang berlaku? Kita nampak Hb yang masih bind dengan oksigen adalah 20%. So berapa Hb unload oksigen? 98% tolak 20%.
So kita dapat 78%. Okay, itulah yang dah unload during exercise. Okay, sorry, the last part untuk oxygen dissociation curve of hemoglobin at partial pressure kosong. So kita tengok dekat sini kosong, apa yang berlaku adalah no oxygen is attached to hemoglobin molecule. So tidak ada HB yang attached ataupun saturated dengan oxygen molecule. Okay, sebab apa? Due to the ability of hemoglobin to release oxygen easily when the partial pressure of oxygen is low. So bila sangat rendah, memang partial pressure of oxygen, memang hemoglobin dia punya affinity towards oxygen sangat rendah. So sedikit kesukaan ataupun sedikit kecenderungan dia kepada oxygen menyebabkan dia release oxygen lah mostly. Okay, I think that's all for oxygen dissociation curve of hemoglobin.